والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. سورة الغاشية سورة مكية. Dan surat Ghasyiyah adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. وهذه السورة الكريمة تتحدث عن يوم القيامة. Dan surat Ghasyiyah ini berbicara tentang hari kiamat. وهي نزلت بعد سورة الذاريات. Surat Ghasyiyah ini turun setelah surat Az-Zariyat. وسورة الذاريات تقسم. Dan surat Az-Zariyat itu bersumpah على أن البعث حق. bahwasanya hari kebangkitan adalah benar. فجاءت سورة القيامة Maka datang surat Al-Qiyamah تتكلم أيضا عن أن البعث حق. juga berbicara tentang bahwasanya hari kebangkitan adalah benar. فالسورتان مترابطتان. Maka kedua surat ini saling terikat, saling terkait. هذه السورة الغاشية واضح من أسمائها أنها سورة القيامة. Surat ini, surat Ghasyiyah ini, ya, اسمها يدل عليها. Sudah sangat jelas dari namanya saja sudah menunjukkan bahwasanya ini adalah surat tentang hari kiamat. فالغاشية اسم من أسماء يوم القيامة كالصاخة والطامة والحاقة والقارعة. Surah Al-Ghasyiyah ini namanya itu, Ghasyiyah itu adalah satu nama daripada nama-nama hari kiamat seperti Al-Haqqah, At-Tammah, As-Sakhah, Al-Qari'ah وغيرها من الأسماء. dan nama-nama lain daripada hari kiamat. لكن لابد أن نفهم Tetapi kita harus memahami أن هذه الأسماء موجودة في اللغة العربية لغير يوم القيامة. bahwasanya nama-nama ini ada di dalam bahasa Arab, ya, untuk menunjukkan nama selain nama hari kiamat. لأن العرب أصلا ينكرون يوم القيامة. Karena orang-orang Arab pada asalnya mengingkari adanya hari kiamat. فلو جئت وقلت له إن الغاشية هي يوم القيامة يقول أنا أصلا لا أقول هناك يوم يسمى بيوم القيامة. Kalau kamu katakan kepada mereka Al-Ghasyiyah itu adalah nama daripada hari kiamat, maka mereka akan mengatakan, kami tidak menggunakan Al-Ghasyiyah itu untuk menyebut nama hari kiamat. فالقرآن الكريم جاء بأشياء جعلها في اللغة العربية لم تكن مستخدمة بهذا من قبل. هناك أشياء تسمى مبتكرات القرآن. القرآن جاء بها جديدا. Di sana ada namanya Mubtakaratul Quran, yaitu Al-Quran datang dengan istilah baru tetapi tetap dengan menggunakan istilah Arab yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab. ما معنى كلمة الغاشية في اللغة العربية؟ Apa sih makna daripada Al-Ghasyiyah itu di dalam bahasa Arab? الغشاء الغطاء. Ghisya itu artinya adalah tutup. غطاء كفر ينزل عليك. Ya, tutup yang turun ke atas kamu. فالغاشية يوم القيامة ستغشى الناس بأهوالها ستعم الناس كلهم بالأهواء. Maka Al-Ghasyiyah itu, tutup itu nanti pada hari kiamat akan menutup semua manusia dengan hawanya, dengan kondisinya, dengan hawa iklimnya, dengan تغشاهم مثل الكفر الغطاء. Ya, ya seperti udara begitu ya, menutup, atau seperti كفر الغطاء, الكفر seperti selimut itu. Seperti selimut yang menutup. Kondisi kiamat itu kan menutup kita semua, seperti selimut yang menutup badan. فكل الناس كل الدنيا ستعمها هذه الغاشية. Maka semua dunia ini akan dilingkupi, akan ditutup oleh tutup ini, yaitu namanya Al-Ghasyiyah. Karena Ghasyiyah itu artinya tutup gitu. فالمعنى
Maka makna أن كل مكان في الدنيا ستأتيه الأهوال. maka seluruh dunia akan didatangi oleh al-ghasyiyah ini, oleh hari kiamat ini, ya, oleh kondisi daripada hari kiamat itu. لا يوجد مكان آمن في الأرض يوم القيامة. Tidak ada tempat yang aman daripada hari kiamat. لا بد أن تخرب الدنيا بما فيها. لا بد أن تخرب الدنيا بما فيها لا تعمر. Pasti semua dunia ini akan hancur dengan datangnya hari kiamat. وجاءت الآية الأولى هل أتاك حديث الغاشية بأسلوب الاستفهام. Maka datanglah di ayat pertamanya itu hal ataka haditsul ghasyiyah. هذا يسمى أسلوب الاستفهام. Yaitu dengan uslub, dengan gaya bahasa bertanya. Sudahkah sampai kepadamu gitu ya berita tentang hari ghasyiyah, hari kiamat. الله سبحانه وتعالى يسأل نبيه صلى الله عليه وسلم تشويقا وترغيبا للمستمعين أن ينتظروا الجواب. Allah Subhanahu wa taala membuat dalam bentuk pertanyaan, ya, itu untuk membuat para pendengarnya, orang yang mendengar ayat ini menjadi bertanya-tanya, menjadi penasaran, ya, apa setelah ayat tersebut, bagaimana? هل أنت Apakah kamu, جاءك الخبر عن يوم القيامة؟ apakah sudah datang kepada kamu kabar tentang hari kiamat? هذا السؤال Soal ini يجعلنا نقول menjadikan kita bertanya, يوم القيامة oh hari kiamat, ماذا فيه؟ apa emangnya? Apa itu hari kiamat? ماذا سيحصل؟ Apa yang akan terjadi rupanya? فنريد أن نسمع الجواب. Maka tentu kita ingin mendengarkan jawabannya. كأنك في واقعك في حياتك تقول لصديق لك Seolah-olah kamu di dalam hidup kamu, di dalam realita hidup kamu, ingin bertanya kepada teman kamu, هل علمت أمس ما جرى في جاكرتا؟ apakah kamu tahu kemarin apa yang terjadi di Jakarta? لماذا تسأله هذا السؤال؟ Kenapa kamu bertanya soal ini? حتى ينتبه Sampai dia tersadar ويريد أن يعرف. dan dia ingin tahu. هذا يسمى التشويق Ini namanya taswiq في اللغة العربية. di dalam bahasa Arab. فالله سبحانه وتعالى يفتتح القرآن بصور فيها استفهام. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu selalu melontarkan bentuk-bentuk pertanyaan. هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ Apakah misalkan di dalam surat Al-Insan, apakah telah datang kepada manusia suatu waktu yang mana manusia itu belum ada disebut. فالله سبحانه وتعالى يسأل وهو أعلم بخلقه. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada manusia, padahal Allah Subhanahu wa taala tahu karena Allah sendiri yang menciptakan mereka. هل أتاك أنت يا نبينا وقومك؟ Apakah kamu wahai nabi kami dan kaummu, حديث الغاشية، ya, telah sampai kepada kamu kabar tentang hari kiamat, قصة يوم القيامة وما يجري فيه؟ kisah hari kiamat dan apa yang terjadi di dalamnya? ماذا ستقول أنت؟ Apa yang akan kamu katakan? ستقول Kamu akan katakan, ما الذي سيجري؟ apa yang terjadi rupanya? فتأتي الإجابة في الآية التي بعدها. Maka datang jawabannya itu setelah pertanyaan tadi, setelah ayat وجوه يومئذ خاشعة. wujuhu yauma idzin khasyah, وجوه الكفار ذليلة خاضعة لله تعالى. yaitu wajah orang-orang kafir pada hari itu tertunduk, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. علامات الذل تظهر على الوجه. Tanda-tanda kehinaan tampak di wajah mereka. وربما يقول إنسان Mungkin manusia akan bertanya, لماذا الوجه؟
Kenapa wajah? لأنه الوجه هذا هو أعلى ما في الإنسان. Karena wajah itu adalah bahagian yang paling tinggi dari seorang manusia. وهو الذي يظهر لك السعادة أم الشقاء. Dan wajah itu yang akan menampakkan kepada kamu apakah orang itu bahagia atau sengsara. لكن هنا يراد كل الكفار كل جسد الكافر ذليل. Tetapi di sini maksudnya adalah semua orang-orang kafir itu semua jasadnya, semua badannya itu hina. لكن لماذا الوجه؟ Tetapi kenapa Allah hanya menyebut wajahnya saja yang hina? هذا جزء أريد به الكل. Ini wajah ini walaupun dia satu bahagian saja, tetapi maksudnya adalah untuk menunjukkan semua bahagian. عاملة ناصبة. هذه أصحاب هذه الوجوه الأذلاء سيتعبون يوم القيامة. Amilatun nasibah, ya, yaitu si pemilik wajah-wajah tadi pada hari kiamat mereka akan merasakan kelelahan yang luar biasa. أصحاب هذه الوجوه سيتعبون يوم القيامة. Pemilik wajah-wajah ini mereka akan capek pada hari kiamat. سيعملون عملا شاقا في النار. Mereka akan menerima pekerjaan yang sangat menyusahkan pada di dalam neraka. ربما تقول هل هناك عمل يوم القيامة؟ Mungkin kamu akan bertanya, apakah di sana ada pekerjaan pada hari kiamat? الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنهم سيعملون في النار. نسأل الله السلامة. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengabarkan kepada kita bahwasanya mereka akan bekerja di neraka. ما هو هذا العمل؟ Apa pekerjaan mereka itu? ستربط أيديهم وأرجلهم. Akan diikat tangan mereka dan kaki mereka بالأغلال الحديدية. dengan rantai besi, السلاسل. dengan سلسلة في الرقبة. ya, dengan rantai-rantai, ويسحبون من رقابهم. lalu mereka itu akan diikat tengkuk mereka dengan rantai-rantai itu. وكلما شعروا بالنار يريدون التحرك فيحمل شيئا ثقيلا فهذا عمل شاق. Maka ketika mereka ingin bergerak saja, maka mereka akan merasakan berat, kesusahan yang sangat luar biasa. كل حركة أصلا في النار من غير سلاسل ولا أغلال شاقة صعبة نسأل الله السلامة. Semua pergerakan kalau sudah di neraka, mau itu diikat rantai atau tidak diikat rantai, sebenarnya sama saja, sebenarnya sama-sama susah. تصلى نارا حامية. أصحاب هذه الوجوه سيدخلون نارا لا يخرجون منها أبدا. Tasla narun hamiyah, ya, para pemilik wajah-wajah tadi, orang-orang kafir tadi, mereka akan memasuki neraka dan mereka tidak akan pernah keluar daripadanya. سيخلدون فيها في هذا العذاب الشاق. Mereka akan kekal selama-lamanya di dalam azab yang sangat melelahkan tersebut. كل ألم في الدنيا صغير. Semua penyakit di dunia itu benar. لماذا؟ Kenapa? لأنه سينتهي. Karena akan berakhir. الآن لا قدر الله أحد يده تؤلمه. هذا مثال شنتو. Nah, sebagai contoh, salah seorang misalkan يده تؤلمه. tangannya sakit, ثم يذهب إلى الطبيب. lalu dia pergi ke dokter. أسبوع أسبوعين سنة سنتين سيشفى إن شاء الله. Seminggu, 2 minggu itu tangannya akan sembuh. وربما يقول ليس هناك شفاء سيموت مثلا. Atau dia akan mengatakan enggak ada, atau dokternya mengatakan ini tidak bisa sembuh, bisa saja dia mati. المهم سينتهي هذا الألم. Yang penting sakit itu akan berakhir. ممكن نعطيه الدواء نسكن الألم. Mungkin kita akan berikan dia penyakit
yang akan menghilangkan rasa sakitnya. أي مشكلة في الدنيا ستأتيك بالألم؟ Maaf, mungkin kita memberikan obat yang akan menghilangkan rasa sakitnya, atau ثم أي مشكلة في الدنيا تأتيك بالألم؟ semua masalah yang datang kepada kamu di dunia ini, kalau dia menyebabkan rasa sakit, تنزل إليك أولا تكون الأمور كبيرة. maka akan membuat, إذا نزلت بك مصيبة في الأول تشعر أنها كبيرة جدا. jika turun musibah kepada kamu di awal sekali, kamu akan mengatakan ini adalah musibah yang besar. ثم بعد الوقت Kemudian setelah beberapa waktu, تشعر أنها لا شيء. kamu akan merasa bahwasanya oh ternyata musibah itu enggak seberapa. فكل شيء في الدنيا ينتهي. Maka semua kalau masih di dunia itu, penyakit itu akan berakhir. المشكلة يوم القيامة Yang menjadi masalah nanti di hari kiamat, أن من يدخل النار لن تنتهي. siapa yang masuk ke dalam api neraka, maka rasa sakit itu tidak akan pernah berakhir. عذاب النار يتجدد. Azab neraka itu akan terus diperbaharui, لا نهاية له. tidak ada akhirnya. فهذه مشكلة الآخرة عدم الانتهاء. Maka problem di akhirat itu adalah tidak ada akhirnya azab itu. فهم في هذه النار يدخلونها. Maka mereka di dalam api neraka ini, يرون المشقة والتعب. mereka akan melihat kecapean, kesusahan. وهي نار قد وصلت إلى النهاية في الحرارة. Dan itu adalah api yang mencapai derajat panasnya, derajat yang paling maksimal. كل شيء في النار سيصل إلى النهاية. Semua yang masuk ke dalam api akan menemukan akhirnya, لكن لا ينتهي. tetapi tidak akan berakhir. يعني النار ستشتعل تشتعل 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 إلى أعلى شيء. Api itu akan menyala, terus menyala, semakin panas sampai paling tinggi panasnya. ثم Kemudian لا ينزل هذا الحرارة، لا تنزل هذه الحرارة. lalu panasnya itu tidak akan pernah turun lagi. ربما في الدنيا Mungkin di dunia, النار تشتعل. kalau di dunia, api dunia itu akan menjadi panas, jadi tinggi begitu ya. ثم Kemudian تنزل. udah setelah itu api itu akan padam, akan turun. كل شيء في الدنيا يصعد سينزل. Di dunia ini semua yang naik dia akan turun. أما في الآخرة Tetapi kalau di akhirat, الحرارة ترتفع api itu kalau sudah naik, ولن تنزل. ya naik, menyala, sudah panas, panasnya nggak akan turun. نسأل الله السلامة والعافية. Kita minta keselamatan dari Allah. وهنا تسقى من عين آنية. الإنسان وقت الحر يحتاج إلى شرب الماء. Nah, tusqa min ainin aniyah, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Manusia tentu butuh minum. إذا كان الجو حارا يريد أن يشرب. Kalau udara itu panas, kan sudah bikin kita butuh minum. فهذا إذا أراد الشرب. Dan di sini, إذا أراد الشرب. dan di sini manusia yang masuk api neraka itu jika ingin minum, سيأتيه ماء حار وصل إلى نهاية الحرارة. akan didatangkan kepada mereka air mendidih, ya, air panas yang sangat derajat panasnya itu paling tinggi, paling maksimal. يعني النار ستأتيه بالنار. Api akan didatangi oleh api. هذه النار وصلت إلى النهاية في الحرارة. Api ini sampai derajatnya adalah derajat yang paling tinggi. ولذلك ستجد التنوين هنا. Oleh karena itu kamu akan mendapati tanwin di sini, نارا حامية جدا. naran tasla naran hamiyatan. جدا. Kamu akan masuk dalam neraka, ya, api yang hamiyah, yang menyala, yang panas sekali.
من أين عرفنا هذا؟ من التنوين. Dari mana kita tahu sekalinya itu panas bangetnya itu dari tanwin itu. آنية. Lalu ada lagi aniyatin, aniyah. هذا من التنوين أيضا. Itu juga ada tanwinnya. عاملة ناصبة. Lalu amilatun, nasibatun. مشقة كبيرة. Kesusahan, kecapean yang sangat besar. هذا التنوين Jadi tanwin-tanwin ini يفيد أن هذه أشياء عظيمة. berfungsi untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di neraka itu sangat-sangat besar. انظروا وجوه يومئذ خاشعة. Lalu lihatlah wujuhu yauma idzin khasyi'atun. هذا ليس للتعظيم. Itu khasyi'atun ya. Itu لا yauma وجوه idzin. Wujuhun itu bukan untuk تعظيم. ta'zim, untuk هذا membesarkan. للتحقير. هذا للتحقير. Kalau tanwin yang ada di wujuhun itu untuk menghinakan si pemilik wajah. هذا الخشوع وهذا الخضوع سيكون جدا، ستكون حقيرة جدا. Tunduknya wajah mereka itu ya akan menunjukkan kehinaan mereka yang paling maksimal. ليس بعده ذل. Tidak ada kehinaan lagi di bawahnya. نسأل الله السلامة. Kita minta keselamatan kepada Allah. ربما إذا احتاجوا إلى الشراب سيشربون الماء الحار في النار. Mungkin ya orang kan mungkin sebenarnya di api neraka itu orang akan meminta minum, tetapi yang akan diberikan kepada mereka adalah minum dari api. طب فإذا جاعوا ماذا سيكون؟ Maka apabila telah didatangkan air yang لا إذا أرادوا الطعام. benar, نعم. jika mereka ingin makan, penghuni neraka itu ingin makan, ماذا di سيكون؟ api neraka apa yang akan mereka katakan? الله سبحانه وتعالى يقول ليس لهم طعام إلا من ضريع هؤلاء لا يأكلون إلا الطعام السام ذي الأشواك. Maka Allah mengatakan, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka selain daripada sam, daripada pohon yang berduri. نعم. هذا مثل يسمى الشبرق في اللغة العربية. Dalam bahasa Arab itu namanya shibrik. الشبرق هذا نبات سام. Sam ya. إذا أكله أحد في الدنيا ربما يموت. Shibrik itu adalah semacam buah gitu ya. Kalau dimakan oleh orang itu ada racunnya, itu buah beracun. ثم أيضا فيه أشواك. Lalu di buah shibrik itu ada duri-durinya. هم سيأكلونه في النار. Itulah yang akan mereka makan di dalam api neraka. نسأل الله السلام. Kita meminta keselamatan. هذا شرابهم وهذا طعامهم. Minumnya tadi adalah air panas mendidih, lalu makanannya adalah buah racun berduri. ليس هناك مجال للراحة. Tidak ada kesempatan untuk istirahat. كله مشقة تعب. Semuanya di neraka itu kesusahan. ربما تقول Mungkin kamu akan mengatakan, ناس موجود الطعام Finar, في النار موجود. mungkin kamu akan mengatakan, oh di neraka ada makanan. هذا ليس طعاما. Ini sebenarnya bukan makanan. هذه آلام مع الآلام وتعب مع التعب. Ini adalah penyakit di atas penyakit, لا kecapean di atas kecapean. لا يسمن. هذا الطعام إذا أكله أحد لن يكون سمينا. Karena makanan ini tidak menggemukkan. ستقول لا بأس. Kamu akan mengatakan, oke, tidak mengapa. لا يريد أن يكون سمينا في النار لكن يريد الشبع. Karena di neraka mereka tidak mau mencari gemuk kok, tetapi yang penting kenyang. ستقول الآية التي بعدها ولا يغني من جوع. لا يشبعك. Ayat Al-Quran ini juga menjawab, bahkan pun tidak mengenyangkan, tidak dapat menghilangkan lapar kamu. يعني لا نفع في هذا الطعام بل فيه المشقة والتعب. Yaitu kita tidak mendapatkan manfaat daripada makanan tersebut. Justru makanan tersebut akan memberikan mudarat. أي جوع لن يغني عنه هذا الطعام.
lapar jenis apapun tidak akan dapat diobati dengan makanan ini. أي جوع ولو كان صغيرا لن يشبعه هذا الطعام. Lapar sedikit apapun, walau rasa laparnya itu sedikit saja, tetapi kalau dengan memakan buah makanan-makanan tadi itu tidak dapat menghilangkan lapar yang sedikit itu pun. هذا القسم الأول في السورة. Ini adalah pembagian pertama di dalam surat ini. ثم هناك القسم الثاني. Lalu kemudian di sana ada pembagian kedua, الحديث عن أهل النعيم. yaitu pembicaraan tentang kenikmatan di akhirat. هذا أسلوب القرآن العظيم. Inilah gaya bahasa Al-Quranul Karim. يتحدث عن الكافرين لابد أن يتحدث عن المؤمنين. Ya, berbicara tentang kondisi orang-orang kafir. Tapi setelah itu dia juga harus berbicara tentang kondisi orang-orang beriman. لكن ربما تسأل Tetapi kamu mungkin akan bertanya, لماذا في السورة الكريمة جاء الحديث أولا عن المعذبين ثم عن المؤمنين؟ kenapa di awalnya itu yang dibicarakan adalah orang-orang yang diazab, baru setelah itu dibicarakan orang-orang yang beriman? لماذا ليس العكس؟ Kenapa enggak sebaliknya saja, beriman dulu? لأن baru- السورة karena surat تتحدث عن الأهوال والعظائم والمفجعات. Karena suratnya ini dari awal sudah berbicara tentang sesuatu yang sangat mengagetkan, sesuatu yang sangat besar. تتحدث عن المخاطر والمخاوف Berbicara tentang ketakutan, berbicara tentang kekhawatiran. فكان يناسب هذا الحديث أن يأتي المعذبون أولا. Maka yang paling cocok adalah tentu dibuka dengan cerita orang-orang yang diazab terlebih dahulu. هذا هو الأمر الأول. Ini adalah perkara pertama. الأمر الثاني Perkara kedua, الله سبحانه وتعالى يقول وجوه يومئذ ناعمة. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wujuhu yauma idzin na'imah. وجوه أهل الإيمان منعمة يوم القيامة. Wajah orang-orang beriman itu adalah wajah-wajah yang diberi nikmat. ستظهر النعم على الوجوه. Akan tampak kenikmatan-kenikmatan itu dari wajah mereka. السرور والبهجة سيظهران على الوجه. Kebahagiaan dan تظهر على الوجه. kebahagiaan akan tampak di wajah mereka. طبعا هذه ليست الوجوه فقط المنعمة. Tentu saja ini adalah bukan wajah-wajah yang diberi nikmat saja. هذا كل بدن المؤمن. Tidak hanya wajah saja, tetapi seluruh badan. لكن هذا جزء يراد به الكل. Tetapi wajah ini adalah satu bahagian daripada seluruh badan. وجوه يومئذ يعني يوم القيامة Wujuh yauma'idzin, yaitu wajah pada hari kiamat itu في النعيم الدائم akan berada di dalam kenikmatan yang selamanya, لا ينتهي. tidak akan berakhir. وهذه من أفضل نعم الجنة عدم الانتهاء. Dan ini adalah keutamaan daripada nikmat surga itu, bahwasanya kenikmatannya tidak akan pernah berakhir. الإنسان في الدنيا Manusia di dunia ممكن يكون في سعادة، mungkin berada di dalam kebahagiaan. فإذا قطع هذه السعادة Maka apabila kebahagiaannya itu terputus, يقول يا ليتها كانت مستمرة. maka orang akan berkata, oh seandainya kebahagiaan ini tidak terputus, terus berlanjut. في الآخرة Adapun di akhirat, كل نعيم دائم semua kebahagiaan itu kekal, لا ينتهي. tidak akan berakhir. اللهم ارزقنا الجنة ونعيمها. Ya Allah, karuniakanlah kepada kita nikmat surga. هؤلاء أصحاب الوجوه المنعمة Mereka ini orang-orang yang memiliki wajah-wajah yang diberi nikmat, راضين عن الله تعالى بما أعطاهم في الجنان. mereka ridha
kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada badan mereka. ورضوا عن أنفسهم لأعمالهم الصالحة. Dan mereka ridho atas amal-amal soleh mereka. فأرضاهم الله تعالى Maka Allah pun meridhoi mereka وأسعدهم dan Allah membuat mereka bahagia. سعادة ليس بعدها سعادة. Kebahagiaan, tidak ada lagi kebahagiaan setelah itu. في جنة عالية. انظروا Di surga yang tinggi, lihatlah, مقامهم عال ومرتبتهم عالية. kedudukan mereka tinggi, martabat mereka tinggi, وفي الجنة منعمون. dan di surga mereka menikmati kenikmatan. وأفضل السكنى في الجنة أعلى الجنة. Dan tempat tinggal yang paling baik di surga adalah surga yang paling tinggi. هم في الجنة راضون. في جنة عالية راضون. Mereka di surga ridho, di surga yang tinggi. في جنة عالية جدا. Di jannatin aliyatin, di surga yang tinggi sekali. لا تسمع فيها أي كلمة باطلة. La tasma'u fiha laghiya, kamu tidak mendengarkan di dalamnya kata-kata, kalimat-kalimat yang salah. ربما في الدنيا Mungkin di dunia يؤلم بعضنا بعضا. satu sama lain akan saling menyakiti dengan kata-katanya. نحن ربما نتكلم مع الناس بكلام يؤذيهم. Mungkin kita berbicara dengan orang lain dengan perkataan yang akan menyakiti mereka. الله سبحانه وتعالى يقول لك الآخرة الجنة دار السلام. Allah mengatakan kepada kamu, jannah itu, surga itu adalah rumah kedamaian. لن يؤذيك أحد بكلمة. Kamu tidak akan tersakiti di surga dengan kata-kata siapapun. لن تسمع شيئا يؤذيك هناك. Tidak akan pernah kamu dengar perkataan dari si orang pun yang akan menyakiti hati kamu. ربما في الدنيا من يتعامل يؤذي غيره. Mungkin di dunia ini orang di dalam berinteraksi, satu akan menyakiti yang lain. ربما هناك أناس يشعرون بالضيق. Mungkin di sana ada orang yang memiliki rasa sensitif, gampang tersinggung من أجل الاستماع إلى كلمات مؤلمة. karena mendengar kata-kata yang sedikit menyakitkan gitu, lalu dia tersinggung. الله سبحانه وتعالى يبشرهم. Allah Subhanahu wa taala يبشرهم mengabarkan kepada mereka kabar yang baik. لن تسمع شيئا يؤذيك في الجنة في النار في الجنة. Nanti di surga kamu tidak akan pernah mendengarkan kata-kata yang menyakitkan, walaupun sedikit menyakitkan. السكوت في الدنيا أفضل. Maksudnya? السكوت في الدنيا أفضل. Di dunia ini diam itu lebih baik. لماذا؟ Kenapa? لأنك ربما تؤذي غيرك بالكلمات. Karena mungkin kamu kalau sudah berbicara, kalimat kamu akan menyakiti orang lain. اللسان مسؤول. Lisan akan dimintai pertanggungjawabannya. لأنه بالكلمة تدخل الجنة. Karena orang itu bisa masuk surga loh hanya dengan kalimatnya, dengan kata-katanya. أو يدخل النار بكلمة. Atau orang bisa masuk neraka hanya dengan kata-katanya. أي كلمة في الدنيا ربما تؤذيك لن تسمعها يوم القيامة. أي كلمة في الدنيا ربما تؤذيك لن تسمعها يوم القيامة. Kata-kata manapun di dunia ini yang pernah kamu dengar itu menyakiti hati kamu, itu nanti di surga jadi tidak akan pernah kamu dengar lagi. ولن يكون هناك كلام محرم. Dan juga di surga tidak ada kata-kata yang haram. أي كلمة فيها باطل فيها حرام فيها إيذاء لن تكون في الجنة.
Kalimat apapun yang batil, yang haram, yang menyakiti, yang kotor di dunia ini, kamu nanti di surga tidak akan pernah lagi mendengarkan kata-kata itu. الله 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 الله. يعني الله سبحانه وتعالى يبشر هؤلاء الذين تألموا في الدنيا أبشروا أسماعكم لن تسمع إلا خيرا. Itu Allah ini mengabarkan kepada orang-orang yang di dunia ini yang sering tersakiti, yang sering dia itu mendengar kata-kata yang menyakiti hati mereka. Nanti di surga mereka yang tadi itu tidak akan pernah mendapatkan kata-kata yang menyakitkan mereka lagi. لاغية Laghiyah. أي كلمة ولو كانت صغيرة مؤذية لن تسمعها. Laghiyah itu kalimat apapun, walaupun kalimatnya kalimat yang sedikit menyinggung, ya sedikit menyakitkan, itu pun juga kamu tidak akan temui di surga nanti. رأيتم القرآن العظيم كيف يصف لنا الجنة؟ Dan Al-Quranul Azim bagaimana menyifati surga itu? الآن هل تعلمنا كيف يصف لنا الجنة؟ Sekarang apakah kamu sudah tahu bagaimana Al-Quran mensifati surga kepada kita? بدنك سعيد Tadi apa katanya? Badan kamu bahagia, نفسك راضية jiwa kamu, hati kamu ridho, مقامك عال lalu nanti kedudukan kamu tinggi, لن تسمع شيئا يؤذيك lalu kamu tadi tidak akan pernah mendengarkan kata-kata yang menyakitkan kamu lagi, لم ينتهي الأمر dan itu tidak akan pernah berakhir. سنحكي الآن Kita akan menkisahkan lagi. لكن السؤال Tetapi pertanyaan, لماذا يكثر القرآن العظيم على هذه الأوصاف؟ kenapa Al-Quranul Azim banyak sekali menceritakan sifat-sifat daripada surga ini? ربما يقول الإنسان Mungkin manusia akan berkata, القرآن يحكي عن أمور حسية Al-Quran hanya menceritakan perkara-perkara yang hissi. ها أنت تريد أن يتحدث القرآن عن ماذا؟ Hanya perkara-perkara yang hissi, yang jasmani gitu ya. ربما يقول أنتم شهوانيون أيها المسلمون. Ya karena mungkin kamu adalah orang-orang yang memandang kebahagiaan itu hanya sebatas jasmani saja. تتكلمون عن حور عين وبدن وسعادة بدن Kamu berbicara tentang bidadari, bicara tentang kenikmatan-kenikmatan badan. نقول هذا خطاب للروح. Ini adalah khitab untuk ruh. لا تسمع فيها لاغية. Kamu tidak mendengarkan di surga itu laghiyah, kalimat yang menyinggung. لا تؤذي الروح. Kalimat yang tidak menyakiti ruh. ولو أن القرآن أكثر من وصف النعيم البدني. Kalaulah Al-Quran ya banyak menceritakan tentang sifat-sifat kenikmatan untuk badan, لأننا بحاجة إلى هذا. karena kita butuh kepada itu. الإنسان في الدنيا يترك الخمر الحرام. Manusia di dunia meninggalkan khamar karena haram, وآخر يشربها. dan هذا أورال لاين. هات يا صارك المسجد. Mik yang ini tadi kata Ustadz Wan. Oke. الإنسان في الدنيا Manusia di dunia mungkin يشرب الخمر meminum khamar, والآخر dan yang lain لا يشرب الخمر إرضاء لله تعالى tidak akan في الدنيا. di dunia ini tidak akan meminum khamar ya karena takut tidak mendapat ridho Allah. فنحن سنقول له ماذا؟ Maka kita akan katakan kepada mereka apa? اتركها في الدنيا. Tinggalkan khamar itu di dunia. الله سيعطيك يوم القيامة. Allah akan memberikan kamu khamar di hari kiamat. إنسان يزني كثيرا Manusia berzina
إذا سألته يقول أنا أحب النساء. Jika kamu katakan kepada orang, aku mencintai perempuan, والآخر يحب النساء dan yang lain mencintai perempuan, لكن يخاف الله فلا يزني. tetapi dia takut kepada Allah maka dia tidak berzina. نقول له لا تزني. Kita katakan kepada dia, jangan berzina. نحن سنكافئك بالحور العين يوم القيامة. Kami akan berikan kepada kamu bidadari di hari kiamat. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ Apakah balasan kebaikan melainkan adalah kebaikan? فأنت حرمت نفسك الحرام ونحن سنعطيك الحلال. Maka kamu mengharamkan diri kamu daripada yang haram, maka kami akan memberikan kamu nanti di surga yang haram-haram. لذلك اهتم القرآن بالحديث عن البدن. Oleh karena itu Al-Quran itu sangat konsentrasi ketika membicarakan حديث عن البدن في يوم القيامة hadis ونعيم tentang badan, البدن hadis tentang badan yang وعن الشهوات. القرآن الكريم تحدث عن النعيم البدني كثيرا. Al-Quranul Karim berbicara tentang nikmat-nikmat badan yang sangat banyak sekali. لأن هؤلاء حرموا أنفسهم. Karena mereka telah mengharamkan diri mereka daripada yang haram-haram. ثم السؤال الثاني. Kemudian pertanyaan yang kedua. من يقول الإسلام تحدث عن البدن؟ Siapa yang mengatakan bahwasanya manusia itu selalu berbicara tentang badan? نقول له تريد أن يتحدث القرآن عن ماذا يوم القيامة؟ Maka kami ingin mengatakan apa yang kamu inginkan daripada kenikmatan badan di hari kiamat. ماذا تريد من المؤمنين في الجنة؟ Apa yang kamu inginkan daripada orang beriman di surga? هل تريد من المؤمنين في الجنة أن يجلسوا يتحدثوا عن قضايا مصر وإندونيسيا وفلسطين Apakah kamu nanti di surga ingin membicarakan tentang masalah Indonesia, Mesir, semua dunia? هل سيتحدثون في الجنة عن أمريكا؟ Apakah kamu nanti di surga akan berbicara tentang Amerika? وماذا يفعلون؟ Dan apa yang mereka kerjakan? خلاص يا رجل كله خلاص هلك. Sudah, itu semua sudah hancur, sudah musnah. نحن في الدنيا نتحدث عن السياسة، الاقتصاد. Kita di dunia ini berbicara tentang politik, tentang ekonomi. لما في الآخرة Nanti di akhirat, هذا وقت الجزاء. ini adalah waktu pembalasan. ليس وقت الكلام في الماضي. Tidak waktu untuk membicarakan yang telah lampau. يعني تريد أن يتحدثوا عن ماذا في الجنة؟ Kamu ingin membicarakan apa nanti di hari kiamat? لذلك هذا تصور طفولي. Oleh karena itu ada penggambaran anak-anak. هذا الذي يقول نعيم بدني فقط في الجنة لابد أن يكون نعيم بدني. Ya, masa nanti di surga kita hanya mendapatkan kenikmatan badan. Lah, ya memang harus kamu mendapatkan kenikmatan badan itu. لأنهم حرموا. Karena dulu mereka di dunia sudah mengharamkan. حرموا أنفسهم من أجل الله. Mengharamkan diri mereka daripada yang diharamkan karena Allah. والأمر الثاني. Lalu perkara yang kedua, أن كل مشاكل الدنيا انتهت. bahwasanya semua permasalahan di dunia itu akan berakhir. يعني في الجنة. Yaitu di surga. هل سيتحدث أحدهم النور الكهرباء انقطعت؟ Apakah orang melihat lampu ya listrik itu akan berakhir? هل سيتكلم أحدهم الماء انقطع في المنطقة في الجنة؟ Apakah nanti di surga ada orang yang berkata, mati lampu listrik? لا الماء ليس موجود. Air habis. الشارع ليس مهيأ. Jalan tidak bagus. الجنة لا تخرج الزرع. Apa nih lagi nggak ada musim kering gitu. كل شيء أكمل ما يكون هناك. Semuanya nanti di surga akan sempurna. خلاص ما فيش مشاكل هناك. ليس هناك مشاكل. Jadi nanti tidak akan ada masalah lagi di dunia. فلذلك سنتنعم نعيم بدني. نعم. Oleh karena itu kita akan mendapatkan kenikmatan badan di surga. هذا من جمال القرآن وواقعية القرآن. Ini adalah keindahan daripada Al-Quran dan realita daripada Al-Quran. ثم يقول. Kemudian Allah mengatakan. فيها عين يعني عيون كثيرة. Di dalam surga itu banyak terdapat mata air. yang mengalirkan air. Ain هذا مثل اسم الجنس يعني يراد به العيون. Ain di sini adalah isim jenis isim jenis gitu untuk menunjukkan
jenis mata air pokoknya. يعني كثير Yaitu mata air yang banyak, جارية. yang mengalirkan. لماذا القرآن يقول لك جارية؟ Kenapa Al-Quran mengatakan kepada kamu jariyah, mengalirkan? العيون الماء سيجري. Air akan mengalir. لأن الماء الراكد يلوث. Karena air yang keruh itu akan Air yang keruh itu akan kotor. لكن في الدنيا. Tetapi di dunia, الماء إذا وقف. Air jika di dunia ya. في الدنيا. Air di dunia jika dia tidak bergerak, سيتحول إلى سيء. maka dia akan berubah menjadi busuk. فالله سبحانه وتعالى يقول لك لا تخف في الجنة الماء لا يقف لن يكون قطر. Allah mengatakan pada kamu di surga tidak seperti itu. Jangan khawatir. Di surga air tidak akan menjadi kotor. ثم قال سبحانه وتعالى Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, فيها سرر مرفوعة. السرير عندهم عالي في مكان عالية. di dalam surga ada sururun marfu'ah. كسر. Di dalam surga itu terdapat kasur ya. Kasur yang ditinggikan. في مكان عالي. Di tempat yang tinggi. ثم يتعاملون كالملوك. Yang memperlakukan kamu seperti seorang raja. وهناك أكواب. Dan di surga ada akwab, ada gelas-gelas موضوعة في كل مكان مهيئة للشراب مباشرة. yang diletakkan di tiap-tiap tempat yang mana orang bisa minum dimanapun. كلمة موضوعة Kata maudu'ah diletakkan يعني معدة لك. yaitu sudah kemas, sudah siap tuh, ada air minumnya di situ. يعني أنت لن تذهب لتملأ الماء. Yaitu kamu tidak perlu mencari-cari air di sana. أنت ستأخذ فقط تشرب. Kamu tinggal minum مباشرة. langsung. لا تنتظر. Kamu tidak menunggu. لا تطلب. Kamu tidak mencari. أنا أريد الماء. لا. Kamu dia tidak meminta saya هو mau أمامك. air. Enggak, air sudah ada di situ. أنت تريد الشيء. Kamu menginginkan sesuatu, سيأتي إلى يدك. air itu akan datang ke tangan kamu. تريد مباشرة هنا. Kamu ingin langsung air, سيصعد وحده. air itu manjat sendiri. أنت في الجنة. Kamu sedang di surga. كل شيء موجود. Semuanya ada. كل ما تظن أنه سحر وخيال في الجنة عاد. Semua yang kamu bayangkan di dunia ini itu hanya hayalan, nanti di surga ada. سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق الوسادات المخدات البنتل. Lalu namarik yaitu bantal مصفوفة في كل مكان. yang disusun dengan rapi di tiap-tiap tempat. الآن تريد تستريح تضع يدك. Sekarang kamu ingin istirahat, meletakkan tangan kamu. لا تضع يدك على الأرض. Kamu tidak akan meletakkan tangan kamu di atas lantai. لا بد على مخدة. Pasti ada tempat tangannya. Bantal atau di atas bantal. تريد تسند ظهرك. Kamu ingin mengistirahatkan punggung kamu. لا تجلس مباشرة هكذا إلى الحائط. Kamu tidak akan duduk langsung tuh ke dinding seperti itu. لا لابد أن يكون البنتل في الخلف. Nanti ada bantalnya. هذا الله سبحانه وتعالى يصف لك كل شيء في الجنة حتى تشتاق. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan kepada kamu segala sesuatu kenikmatan ini supaya kamu tuh rindu kepada surga. وزرابي Wazarabiyu, مبثوثة. السجاجيد في الجنة كل مكان مليء بالسجاجيد. yaitu karpet. Nih, sajadah karpet. Nanti di surga itu setiap tempat itu penuh dengan karpet. لن تمشي على الأرض مباشرة. Kamu tidak berjalan di atas lantai langsung. ترى الملوك. Kamu lihat raja, الأمراء. para amir, لا يمشون على الأرض. mereka tidak jalan di atas lantai ya? أنت في الجنة كذلك. Kamu nanti di surga juga seperti itu. إذا نزل الملوك Kalau raja sudah turun من الطائرة dari pesawat terbang, لابد أن يكون أمامهم السجادة هذه. pasti harus dikasih karpetnya. في الجنة هكذا. Di surga itu seperti itulah. في كل مكان. Kamu setiap tempat itu dikasih karpet. لأنك عند الله عظيم. Karena kamu itu di sisi Allah, kamu adalah orang besar. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وصلى الله على وعلى الناس الخير. جزاكم الله خير. سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة ونعيمها
وأن يعيذنا من النار. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam.